सितारों पर कमंद एपिसोड 9। चौधरी घराने के लोग अब किसी तरह भी इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे। ये सब बड़े जोर वाले लोग हैं, ये तुम्हारी कोई पेश नहीं चलने देंगे। लेकिन रेहाना, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसका क्या जवाब दिया उसने? वो क्या जवाब देगी आधे भाई? दूसरों की तरह उसको भी ये बात ना होने वाली लगती है कि तुम बहुत सारा रुपया जमा कर लोगे और अपने ताया का हम पल्ला होकर दिखा दोगे। चौधरी मुख्तार के काम में भी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने किसी यार के साथ मिलकर वहां लाहौर में कबाड़िए का काम कर रहे हो, रद्दी बेचते हो। फिर ये बात मशहूर हुई कि तुमने कबाड़िए का काम भी छोड़ दिया है और किसी खपती बंदे के साथ पहाड़ों की तरफ निकल गए हो जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए। क्या तुम वाकई जड़ी बूटियां ढूंढने निकले थे आदिल भाई? नहीं, ये झूठी बातें हैं, आदिल ने सख्त बेजारी से कहा। ये लोग तुम पर हंसते हैं आधे भाई, और मैं जानती हूं जब भी कोई ऐसी गल होती है शहजादी का दिल खून हो जाता है। अभी पिछली ही ईद पर चौधरी नासिर की बहन ने ऐसी बात करके बड़ा रुलाया था बेचारी को। वो आजकल बहुत मिलती जुलती है ना शहजादी से। बात खत्म करके रेहाना ने खोई खोई नजरों से आदिल को देखा और दोबारा बोली, वैसे आधे भाई, तुम्हारे हाथ पैर देखकर और तुम्हारा रंग देखकर लगता तो यही है कि तुम बहुत दिन पहाड़ी इलाकों में और बर्फों में घूमते फिरते रहे हो। क्या वाकई ऐसा था? हां, मैं गया था पहाड़ों में, लेकिन जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए नहीं, आदिल ने पुरतपिश लहजे में कहा। रात को मां भी उसे देर तक समझाती रही। वो लालटेन की रोशनी में लेटी थी, वो उसके पांव दबा रहा था। जो चीजें वो लाहौर से उसके लिए लाया था वो उसके सराहने रखी थी। मां की आंखों में बार बार खुशी के आंसू आते थे, लेकिन इसके साथ साथ अंदेशों की नमी भी आंखों में चमक जाती थी। उसने कहा, आदिल पुत्र, वो वड्डे लोग हैं, हम उनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। मैं गुजरावाला में होती तो तुझे यहां आने ही ना देती। चला, अब वापस चले जाएं। तू माशाल्लाह अब कमाने लग गया है। देखना, मैं तेरे लिए ऐसी वोटी लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। तू बस छट दे उस वड्डी अमीर जाति का ख्याल। ठीक है मां, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा, आदिल ने कहा। उसकी निगाहें लालटेन के शोले पर जमी हुई थीं। वो जो बुलंद तरीन पहाड़ों को जीत कर आया था, मां से बहस करने और जीतने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता था। उसने इस मौके पर खामोशी ही बेहतर समझी। उसने गांव से चले तो जाना था, लेकिन जाने से पहले वो एक बार ताया फरासत को सलाम करने जरूर जाना चाहता था। ये काम वो कल ही निपटाना चाहता था। मां ने उसे ख्यालों में गुम देखकर कहा, क्या सोचने लगा है आधे? कहीं शहजादी से मिलने का ख्याल तो तेरे दिल में नहीं आ रहा? मां के लहजे में अंदेशों की देव चिंगाड़ रहे थे। नहीं मां, नहीं, मुझसे बड़ी सी बड़ी कसम ले ले, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ताए से वादा कर रखा है कि शहजादी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखूंगा, और मैं अपने वादे पर कायम हूं। ताया की इज्जत मेरी इज्जत है। जिस वक्त मां बेटे में ये बातें हो रही थीं, ऐन उसी वक्त गांव की चंद गलियां छोड़कर चौधरी मुख्तार की हवेली में उसका तराज कद बेटा नासिर भी खास किस्म की बातचीत में मसरूफ था। उसके सामने फरासत अली के डेरे का फरमानदाम चौकीदार अनवर बैठा था। अभी अभी 1000 रुपए के 2 कड़कते नोट अनवर की जेब में गए थे और वो चौधरी नासिर की बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। नौजवान चौधरी नासिर ने रास्तारी के लहजे में कहा, बिल्कुल पक्की इत्तला है अंदर से, सवेरे इतवार है। आदिल को भी चंगी तरह पता है कि इतवार के दिन सवेरे 8-9 बजे चौधरी फरासत डेरे पर ही होता है। वो ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक डेरे पर पहुंच जाएगा। वो चौधरी फरासत से मिलने का कहेगा। तुमने कहना है कि चौधरी साहब अंदर नहीं है। अगर उसने उनकी जीप वगैरह देख ली तो कहना कि वो जीप खड़ी करके पैदल चले गए हैं बागीचे वाले नए इहाते की तरफ। बागीचे वाले नए इहाते का आधे को पता नहीं है। तुमने कहना है कि चलो मैं तुम्हें साथ ले चलता हूं। उसे इहाते के पिछले वाले दरवाजे की तरफ से ले जाना। चाबी होती है ना तुम्हारे पास? हाँ जी, चाबी तो है। बस ठीक है, आगे की बात का तुझे पता ही है। फरमानदाम अनवर ने इस बात में सर हिलाया।
اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ ناصر نے اس کی چادر ہٹائی اور اچانک اس کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر ایک جھٹکے سے انور کا گریبان پھٹ گیا اور نیچے سے بنیان بھی پھٹ گئی۔ اس نے حیرت سے چودھری ناصر کی طرف دیکھا۔ چودھری کے ہاتھ میں اب بھی چرخی والا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس نے ریوالور زور سے انور کی چربی دار چھاتی پر مارا۔ وہاں گہری خراشیں آئیں اور خون کا رساؤ بھی دکھائی دیا۔ انور کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، لیکن چودھری ناصر کے تاثرات دیکھ کر وہ ذرا سنبھلا۔ چودھری ناصر بولا، گھبراؤ نہیں، یہ جان بوجھ کر کیا ہے میں نے۔ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ عادل نے زبردستی کی ہے تم سے۔ انور نے ایک بات پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اب تکلیف کے آثار اس کے چہرے سے معدوم ہو گئے تھے۔ چودھری ناصر نے اپنی کڑھائی دار قمیض کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 500 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر انور کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تمہاری اس چوٹ کے لیے۔ وہ مسکرانے لگا۔ انور خوش نظر آنے لگا۔ اس نے چادر کو دوبارہ بکل کی شکل میں لپیٹ لیا۔ ناصر نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، اپنے ساتھی جورے کو بھی ساری بات سمجھا دینی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی گڑبڑ کر دے۔ آپ بے فکر رہیں چھوٹے چودھری جی، انور نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ عادل 9 بجے کے بعد تایا سے ملنے کے لیے نکلا۔ اس نے ماں کو پوری تسلی دی تھی کہ وہاں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ وہ بس تایا کو سلام کر کے اور ان کی خیر خیریت دریافت کر کے واپس آ جائے گا۔ بہرحال احتیاط کے طور پر عادل نے پستول اپنی قمیض کے نیچے لگا لیا تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ عادل نے اگر جانا ہی ہے تو ماموں کو ساتھ لے کر جائے، لیکن وہ خاموشی سے ہی نکل آیا۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی پالپور کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس پر سوار ہو گیا اور 4 منٹ کے اندر ہی مالپور کی مغربی سمت تایا کے ڈیرے کے پاس اتر گیا۔ تائے کا ڈیرا گھنے درختوں میں تھا۔ شام کے وقت یہاں کافی رونق ہوتی تھی، لیکن یہ تو سویرا سویرا تھا۔ اسے درختوں میں بس اکا دکا بندے ہی کام کرتے نظر آئے۔ ابھی وہ ڈیرے کے مین دروازے سے 30-40 قدم دور ہی تھا کہ اسے تائے کا خاص کرندہ نظر آیا۔ انور ایک طرح سے ڈیرے کا نگران بھی تھا۔ کیا حال ہے انورے؟ عادل نے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک ہوں عادل صاحب، آپ یہاں کیسے؟ اس نے چادر کی بکل درست کرتے ہوئے کہا، بس تایا جی کو سلام کرنے آیا تھا۔ وہ اندر ہی ہے نا؟ ہاں آئے تو تھے، لیکن چلے گئے ہیں باغیچے والے احاطے کی طرف۔ باغیچے والا احاطہ؟ عادل نے پوچھا۔ آہو جی، یہ نیا احاطہ بنوایا ہے نا چودھری صاحب نے، آموں کے باغ کے اندر ہے۔ آپ نے جانا ہے تو میں لے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر چلو، عادل نے کہا۔ وہ انور کے ساتھ درختوں کے نیچے سے گزرتا ہوا آموں والے گھنے باغ کی طرف چل دیا۔ برسات کی وجہ سے کہیں کہیں پانی کھڑا تھا۔ وہ ایک تنگ پگڈنڈی سے تھوڑا سا چکر کاٹ کر گئے۔ جلد ہی باغ کے بیچوں بیچ عادل کو ایک اونچی 4 دیواری نظر آئی۔ اندر 1-2 کمرے بھی تھے۔ یہ ساری نئی تعمیر تھی اور پچھلے 4-5 مہینوں میں ہی ہوئی تھی۔ لوہے کے ایک دروازے کے پاس پہنچ کر انور رک گیا۔ اس نے شلوار کی جیب میں سے چابیوں کا گچھا نکالا اور مقفل دروازہ کھولنے لگا۔ اس موقع پر عادل کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ عادل کچھ سوچتا یا کسی طرح کا رد عمل ظاہر کرتا، انور نے کہا، ادھر پانی کھڑا ہے نا، اس لیے ہم پچھلے دروازے سے آئے ہیں، آپ چلے جاؤ اندر۔ عادل دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ یہ احاطہ 3-4 کنال میں ہوگا۔ آموں سے لدے ہوئے بے شمار درخت یہاں موجود تھے۔ کئی درختوں پر بڑے بڑے جھولے ڈالے گئے تھے۔ عادل نے حیران نظروں سے دیکھا۔ شہزادی اور اس کی 2 سہیلیاں جھولے جھول رہی تھیں۔ دونوں سہیلیاں اٹکیلیاں کر رہی تھیں، جبکہ شہزادی قدرے خاموش اور کھوئی کھوئی سی ایک بے حرکت جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں تھا، لمبے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں وہ ایک حسین تصویر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ آج عادل نے اسے کئی ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ وہ جیسے سکتا زدہ سا اسے تکتا رہ گیا۔ پھر وہ سب کچھ بھول کر بے ساختہ چند قدم آگے بڑھا۔ لڑکیوں نے اسے دیکھا۔ وہ چلاتی ہوئی اس درخت کی طرف بھاگی جہاں ان کے دوپٹے لٹک رہے تھے۔ انہوں نے دوپٹے سروں پر لیے۔ شہزادی جھولے سے اتر آئی تھی، مگر اسی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کی منتظر آنکھوں میں جیسے دیپ سے جل اٹھے تھے۔ چند لمحوں کے لیے لگا جیسے وہ اپنے گرد و پیش کو فراموش کر کے اس کی طرف لپکے گی اور اس کے سینے سے لگ جائے گی، لیکن پھر ایک دم اس کے تاثرات بدلے۔ حسین چہرے پر حیرانی اور خوف کی یلغار ہوئی۔ عادل
تم یہاں؟ وہ لرزا آواز میں بولی۔ عادل بھی جیسے یکا یک ہوش میں آیا۔ عقب میں 4 دیواری کا آہنی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس مرتبہ شہزادی کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ اس نے اپنے بازو موڑ کر اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ عقب میں دونوں لڑکیاں بھی سخت زدہ سی کھڑی تھیں۔ اس سے پہلے کہ عادل جواب میں کچھ کہتا، 4 دیواری کا سامنے والا پھاٹک ایک دم کھلا اور 4-5 بندے تیزی سے اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی، باقی کے ہاتھوں میں لاٹیاں تھیں۔ عادل نے پہچان لیا، یہ تایا فراست کے کارندے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ لڑکیوں کے چلانے کی آواز سن کر اندر آئے ہیں۔ وہ عادل کو شہزادی کے قریب کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رائفل والے کا نام مشتاق تھا اور عادل اسے جانتا تھا۔ وہ چند قدم آگے آیا اور کڑوے تیوروں کے ساتھ بولا، اوے عادل، تو یہاں؟ عادل نے سنبھل کر کہا، میں یہاں تایا جی سے ملنے آیا تھا۔ مشتاق پھنکارا، یہ عورتوں کا احاطہ ہے، تایا جی یہاں کہاں سے آ گئے؟ مجھے انوری نے کہا ہے تایا جی یہیں ہیں۔ یہ بکواس کر رہا ہے، ایک دوسرا کارندہ گرج کر بولا، اس کی نیت ٹھیک نہیں، کمینہ چوروں کی طرح گھسا ہے اندر۔ اوے پالتو کتے، زبان سنبھال کر بات کر۔ عادل کے سینے میں چمکتی ہوئی چنگاریاں شعلہ بن گئیں۔ پکڑو اسے، مشتاق گرجا۔ مشتاق اور اس کے ساتھی غضبناک ہو کر اس پر جھپٹے۔ یہ سب کچھ عادل کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ ایسے بہت سے مرحلوں سے گزر چکا تھا اور اب برف پوش پہاڑوں کی سختیاں جھیلنے کے بعد تو وہ اور بھی پتھریلا ہو چکا تھا، بالکل کڑک۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، لاٹھی کے 2 وار اس نے جھک کر بچائے۔ پھر اس نے ایک لاٹھی بردار کے منہ پر سر کی طوفانی ٹکر رسید کی۔ وہ کئی قدم پیچھے جا گرا۔ عادل نے لاٹھی بھی اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ اگلے 2-3 منٹ میں تایا کے کارندوں سے اس کی زوردار لڑائی ہوئی۔ لاٹھی ٹوٹ گئی تو عادل نے انہیں گھونسوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ اس کے چھریرے جسم میں برق گوند رہی تھی۔ تایا کا ایک کارندہ تو ٹخنا توڑوا کر پشت کے بل گر پڑا تھا، دوسرا سر پر چوٹ لگنے سے مکمل بے ہوش تھا۔ باقی تینوں لڑ تو رہے تھے لیکن ہکا بکا بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لڑکیوں کے چلانے کی آوازیں بھی عادل کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ پھر احاطے کا اغبی دروازہ دھماکے سے کھلا اور فربا اندام انور 3-4 ساتھیوں کے ساتھ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس نے پیچھے سے عادل کے سر پر ہاکی کا ایک زوردار وار کیا۔ عادل گھٹنوں کے بل گر گیا۔ تائے کے کارندے اس پر پل پڑے۔ وہ اسے لاٹھیوں سے بے دریغ پیٹنے لگے۔ عادل ان آہنی بالٹیوں پر گرا جن میں آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس کے سینے پر شدید چوٹ آئی۔ شہزادی کی چلاتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ دور کھڑی اپنے نوکروں کو پکار رہی تھی، چھوڑ دو اسے، نہ مارو، مر جائے گا، چھوڑ دو۔ عادل نے اپنا سر نیچے جھکا کر دونوں بازوؤں میں چھپا لیا تاکہ کم سے کم چوٹ لگے، لیکن چوٹیں تو جسم کے ہر حصے پر لگ رہی تھیں۔ سر سے رسنے والا خون اس کے سامنے کچی زمین پر ٹپک رہا تھا۔ جو پستول وہ قمیص کے نیچے لگا کر لایا تھا وہ گر چکا تھا اور کارندوں نے اٹھا لیا تھا۔ پھر اس نے شہزادی کے بڑے بھائی قاسم کی گرجدار آواز سنی، کیا ہوا ہے یہ یہاں کیسے آیا؟ نڈھال عادل کو مشتعل کارندوں نے دبوچ کر کھڑا کر دیا۔ وہ چونٹیوں کی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ مشتاق ہانپتی ہوئی آواز میں بولا، قاسم بھائی، یہ پچھلے دروازے سے پتہ نہیں کس طرح اندر آ گیا ہے، یہاں بیویاں جھول رہی تھیں۔ عقب سے انور کڑک کر بولا، میں بتاتا ہوں جی یہ کس طرح آیا ہے، اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، پستول سیدھا کیا ہے میری طرف، یہ دیکھیں جی، یہاں پستول کا دستہ مارا ہے اس نے۔ انور نے اپنے پھٹے گریبان میں سے اپنی چھاتی دکھائی۔ عادل ہکا بکا تھا۔ اس نے اپنے منہ میں جمع ہونے والا خون ایک طرف تھوکا اور انور کی طرف دیکھ کر بولا، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں یہاں تایا جی سے ملنے آیا تھا، اس نے کہا تھا تایا جی یہاں احاطے میں ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جی۔ فربا اندام انور ٹھٹائی سے بولا، اس نے مجھ سے زبردستی پچھلا دروازہ کھلوایا اور دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو میری اور میرے بچوں کی خیر نہیں۔ عادل کے سینے میں آگ سی پھڑکنے لگی۔ انور اس کے منہ پر سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ عادل کے زخمی ہونے کے باوجود اس کے لچکدار جسم میں غیر معمولی توانائی تھی۔ قریب تھا کہ وہ خود کو کارندوں سے چھڑا لیتا اور انور پر جا پڑتا کہ کارندوں نے زور مار کر اسے اوندھے منہ گرا دیا۔
गिरते गिरते भी उसने अनवर के मुंह पर एक जोरदार ऐसा झापड़ मारा कि वो उछलकर आमों के एक ढेर पर जा गिरा। उसकी नाक से खून की धार बह निकली थी। कारिंदे एक बार फिर आदिल पर पेल पड़े। शहजादी की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। शायद दूसरी लड़कियां उसे खींचकर कहीं अंदर ले गई थीं। कासिम खुद भी आदिल को मारने वालों में शामिल हो गया। आदिल को उसके हाथों में सियाह रिवॉल्वर नजर आया। उसने रिवॉल्वर से आदिल की गर्दन पर एक जोरदार सर्द लगाई तो आदिल को यूं लगा कि उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी है। कासिम की जहरीली फुंकार उसके कानों में पड़ी। मार दो कुत्ते को, जान से मार दो। यही वक्त था जब एक गरजती हुई आवाज आदिल की समाज से टकराई। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ। ये ताया फरासत की आवाज थी। आदिल जमीन पर औंधा पड़ा था। उसकी नई कमीज तार तार हो चुकी थी। 5-6 कारिंदों ने उसे दबोच रखा था। ताया फरासत ने आगे बढ़कर आदिल को देखा और फिर बोले, छोड़ दो इसे, पीछे हट जाओ। कासिम ने कहा, अब्बा जी ये खबीस अपने होश में नहीं है, खून चढ़ा हुआ इसके सर को। फिर वो मुश्ताक से मुखातिब होकर बोला, इसके हाथ पांव बांधो रस्सी से। ताया फरासत ने जरा तवक्कुफ से कहा, नहीं, इसकी लौड़ नहीं, मैं देखता हूं कितनी गर्मी है इसके दिमाग में। छोड़ दो इसे, पीछे हट जाओ। कासिम और मुश्ताक ने एक बार फिर एतराज किया। बहरहाल फरासत के हुक्म पर पीछे हट गए। रिवॉल्वर अभी तक कासिम के हाथ में था। बाकी कारिंदों ने भी आदिल को छोड़ दिया। वो अपने चकराते हुए जहन को संभाल कर खड़ा हो गया। खून मुसलसल उसके सर और मुंह से रिस रहा था। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, देख लो ताया जी, मैं आपसे मिलने आया था और ये मेरा हाल किया है इन लोगों ने। पीछे से वार किया है इन्होंने। मर्द होते तो सामने से आते, अब भी मर्द हैं तो सामने से आए। ओए तेरी मर्दानगी की ऐसी की तैसी। कासिम फिर मुश्तइल होकर आदिल की तरफ बढ़ा, लेकिन ताया फरासत ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। उन्होंने सारी सूरत हाल को भांप लिया था। वो अनवर का फटा हुआ गिरेबान और जख्मी सीना भी देख रहे थे। उन्होंने बेटे कासिम को बाहर जाने का कहा। फिर आदिल, अनवर और मुश्ताक को अपने साथ लिया और इहाते के एक कमरे में आ गए। दरवाजा बंद करके उन्होंने असल सूरत हाल जानने की कोशिश की। अनवर झूठ बोल रहा था और बड़ी ढिठाई से बोल रहा था। मुश्ताक भी हत्तुल इम्कान उसकी मदद करने में मसरूफ था। आदिल ने सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन सारी बातें उसके खिलाफ जा रही थीं। 8-10 मिनट बाद ताया फरासत ने अनवर और मुश्ताक को भी बाहर भेज दिया। आदिल एक पुराने कपड़े से बार बार सर और होंठों से बहने वाला खून पोंछ रहा था। उसने अपनी तार तार कमीज नोच कर फेंक दी थी। अब उसके जिस्म पर सिर्फ बनियान और पैंट थी। ताया फरासत की पेशानी पर बेशुमार बल नजर आने लगे थे। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आदे। तुमने अपनी इज्जत का पास किया ना मेरी इज्जत का। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं ताया जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो देख चोर नाले वाला काम ना कर। शर्मिंदा होने के बजाय तुम उल्टा दूसरों को इल्जाम दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ताया जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई होती तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग लेता, लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो शर्मिंदा किस बात पर हो जाऊं? नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की नहीं, पिंड में सीना तान कर चलने की जरूरत है। बहुत कुछ करके आए हो तुम शहर से भी। ताया फरासत ने सख्त तंजिया लहजे में कहा, वहां कबाड़ और रद्दियां बेच रहे हो और पिंड में मशहूर कर रहे हो कि लाखों की कमाइयां हैं, और वो मां तुम्हारी मुबारकबादें वसूल करती फिरती है लोगों से। बताओ मुझे, इन 6-7 महीनों में कौन सा पहाड़ तोड़ा है तुमने? कौन सी तोप चलाई है? और वो जो आगे जाकर होना है वो भी सब अंदाजा है हमको। ताया जी, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो मेरी मेहनत का सिला मुझे जरूर देगा। मैं अपनी हक हलाल की कमाई लाकर आपके सामने रखूंगा। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं, इसीलिए आपके घर में वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। कम से कम आपके होते हुए तो हरगिज नहीं होना चाहिए था। आपने ज़बान दी हुई है। क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या गल कर रहे हो तुम? ताया फरासत तिनक कर बोले, ताया जी, मुझे पता चला है कि आपके घर में रिश्ते की बात हो रही है।
किसके रिश्ते की? शहजादी के रिश्ते की, चौधरी मुख्तार के बेटे की तरफ। पूरे पिंड में यह बात फैली हुई है कि अंदर खाने आप लोगों ने हां कर दी है। आदिल ने दिल कड़ा करके कह ही दिया। ताया फरासत का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। पहले तो लगा कि वो बहुत तुंद और तेज बोलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और आदिल की तरफ उंगली उठाकर बोले, देख आदिल, जबान संभाल कर बात कर, और मैं तेरे मुंह से बार बार अपनी धी का नाम भी सुनना नहीं चाहता। कोई हक नहीं है तुझे इस तरह गल करने की। आदिल ने डरे बगैर कहा, ताया जी, ये मेरे सवाल का जवाब तो ना हुआ। क्या आपने वाकई रिश्ते के सिलसिले में चौधरियों को हां कह दी है? ताया फरासत ने अपनी पगड़ी का ऊंचा शिमला दुरुस्त करते हुए कहा, यहां अब तक ऐसी कोई गल नहीं हुई थी, पर अब होगी। जो जबान हुई थी उससे तू खुद फिरा है। तूने कहा था कि मैं शहजादी से कोई वास्ता नहीं रखूंगा, पर आज तू चोरी छुपे यहां घुसा है। बेहयाई दिखाई है तूने। अब मैं भी किसी वादे का पाबंद नहीं हूं, और इन 6 महीनों में देख भी लिया है मैंने कि आगे चलकर तूने कौन सी दिल्ली फतह करना है। गम गुस्से से और बेबसी की शिद्दत से आदिल की आंखों में नमी आ गई। उसने ताया की आंखों में देखते हुए कहा, ताया जी, मैं अपने मां के सर की कसम खाता हूं, मैं यहां सिर्फ आपसे मिलने आया था। इन लोगों ने किसी के कहने पर नाटक किया है, मुझे फंसवाया है, और अगर आपको भी यकीन नहीं तो फिर। वो फिक्रा अधूरा छोड़कर तेजी से दीवार की तरफ बढ़ा। यहां एक 303 राइफल झूल रही थी। उसने तेजी से ये डबल बैरल राइफल उतारी। ताया फरासत इस्तरारी तौर पर एक कदम पीछे हटे, लेकिन आदिल ने राइफल को उल्टा करके उसका दस्ता ताया की तरफ बढ़ाया और नाल अपने सीने पर रख ली। अब भी यकीन नहीं तो फिर मुझे गोली मार दें। मैं अपना खून आपको माफ करता हूं, खुदा के वास्ते मुझे गोली मार दें, उसने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। ताया फरासत के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी कुछ कम तो हुई, लेकिन माथे की तेवरियां बरकरार रहीं। अगले 5-10 मिनट में ताया और भतीजे के दरमियान तेज और तुंद गुफ्तगू हुई। ताया फरासत का कहना था कि वो ख्याली पुलाव पकाने वालों में से नहीं है। एक बेकार उम्मीद के सहारे वो अपनी बेटी को देर तक घर में नहीं बिठा सकते। उन्हें अभी से अंदाजा हो गया है कि इस इंतजार का नतीजा क्या निकलना है। आदिल की मिन्नत समाजत के जवाब में ताया ने बस इतना कहा कि वो इस साल के आखिर तक देखेंगे। अगर उन्हें कोई उम्मीद नजर आई तो ठीक है, वरना वो कहीं ना कहीं शहजादी की बात तय कर देंगे। उनका लहजा बिल्कुल हतमी था और वो मजीद कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। साफ अंदाजा होता था कि वो अब जल्द अज जल्द अपने दिए हुए कौल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आखिर में उन्होंने आदिल को हिदायत की कि मौजूदा हालात में उसका यहां रुकना ठीक नहीं, वो आज रात ही मां को लेकर यहां से चला जाए। ताया की जमीन से आदिल खुद ही जख्मी होकर नहीं आया था, उसका दिल भी जख्मी था। यूं लगता था कि सीने के अंदर खून टपक रहा है। 2.5 साल की बकाया मोहलत अब घटकर 6-7 माह रह गई थी। गांव में उसकी जो बेइज्जती हुई और जो जख्म उसे लगे वो अलहदा थे। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह सब कुछ चौधरी मुख्तार का किया धरा है। चौधरियों ने उसके लिए यहां साजिशों का जाल बिछाया हुआ था। शायद ताया फरासत ने ठीक ही कहा था कि वो फिलहाल यहां से चला जाए, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि वो खुद भी उसे संभाल ना सकें। गांव में इस वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि बाग में मौजूद कारिंदों ने आदिल को नंगा करके मारा है और उसने मुआफिया मांगकर अपनी जान छुड़ाई है। कुछ का कहना था कि वो शहजादी को अगवा करने की नियत से नए इहाते में दाखिल हुआ और शहजादी के शोर मचाने पर पकड़ा गया। गरज जितने मुंह उतनी ही बातें। घर में मामू तुफैल और मोमानी भी बिल्कुल गुमसुम थे। वो जैसे खामोशी की जबान में पुकार पुकार कर कह रहे थे कि वो दरिया में रहकर मगरमच्छों से बैर नहीं ले सकते, इसलिए वो माँ बेटा जल्द से जल्द यहां से निकल जाएं। करने को तो आदिल बहुत कुछ कर सकता था। अगर वो एक बार चौधरी मुख्तार की हवेली में घुस जाता तो फिर वहां 2-4 लाशें तो जरूर गिर जाती, लेकिन अभी उसे तहम्मुल से काम लेना था। सरमद साहब के ये अल्फाज भी बार बार उसके कानों में गूंजते थे। गम और गुस्से को बर्दाश्त करना भी उन तकलीफों के जुमरे में आता है जिनका सिला जरूर मिलता है।
ضروری نہیں کہ ہم اسی فرد یا افراد کو اپنے غم و غصے کا نشانہ بنائیں جس کی وجہ سے ہم مشتعل ہوئے ہیں۔ ہم اپنے غم و غصے کا رخ کسی اور طرف موڑ کر بھی اپنا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ جیسے کلاس میں مانیٹر کے ہاتھوں سے بے عزت ہونے والا لڑکا مانیٹر سے لڑنے کے بجائے زیادہ محنت سے پڑھائی کر کے اور امتحان میں مانیٹر کو نیچا دکھا کر اپنا بدلہ چکا سکتا ہے۔ سرمد صاحب کی ایسی ہی باتیں سننے والے کے دل میں اتر جاتی تھیں اور اس کی اندرونی کیفیت کو بدل ڈالتی تھیں۔ رات کو عادل خاموشی سے پھر انہی درختوں میں پہنچا تھا جہاں ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ پر گاؤں کے لڑکوں نے اکھاڑا سا بنا رکھا تھا۔ یہاں نوری نت کا وہ پھٹا پرانا پتلا بھی تھا جس پر لڑکے گھونسے بازی کیا کرتے تھے۔ عادل کے سینے میں جیسے آگ سی بھڑک رہی تھی۔ یہ آگ کسی اور طرف کا رخ کرتی تو یقیناً بہت کچھ بھسم ہو جاتا۔ اس نے اس آگ کا رخ نوری نت کے پتلے کی طرف کر دیا۔ وہ دیر تک اس پر مکے بازی کرتا رہا۔ دھائیں دھائیں کی آوازوں سے رات کی خاموش تاریکی میں ارتعاش پیدا ہوتا رہا۔ اس کے بازو شل ہو گئے، ٹانگیں بے جان محسوس ہونے لگیں، لیکن وہ لگا رہا۔ سانس اب سینے میں سما نہیں رہی تھی، پسینہ دھاروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ یہی پسینہ اس کے اندر کی آگ پر گر کر اسے ماند بھی کر رہا تھا۔ وہ رکا نہیں بلکہ تھک کر گر گیا۔ آج صبح جو چوٹیں اس کے جسم پر لگی تھیں ان سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ قدموں کی مدھم آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ شاہد تھا، اس کے بچپن کے ساتھیوں میں سے ایک۔ عادل اٹھ بیٹھا۔ شاہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ شاہد آبدیدہ تھا۔ آج صبح پالپور میں باغ کے اندر عادل کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے عادل کے سارے یار دوستوں کو سخت غمزدہ کر دیا تھا۔ شاہد نے عادل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آدھے ہم سب جانتے ہیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ لمبو ناصر اپنے باپ چودھری مختار کے ساتھ مل کر شہزادی کو تجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ وہ تجھے اتنا بے عزت کر دینا چاہتا ہے کہ تو دوبارہ پنڈ کا رخ ہی نہ کرے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کرو کہ تم؟ عادل نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تم کہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کوڈو اور سلمان سے بھی بات کی ہے۔ ہم اس چودھری ناصر کی ٹانگیں توڑ کر کھیتوں میں پھینک دیں گے یا ویسے ہی غائب کر دیتے ہیں اس لمٹھینگ کو۔ عادل نے گہری سانس لی۔ نہیں شاہد، یہ تو بڑا کمزور سا جواب ہوگا۔ میں ناصر کو جواب ضرور دوں گا، پر کسی اور ڈھنگ سے۔ یہ وقتی ہار ہے، آخری جیت ہماری ہی ہوگی۔ لیکن تو کیا کرے گا آدے؟ تو ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اونچی ہواؤں میں ہیں، ان کے غنڈوں کے پاس بڑا پیسہ آ گیا ہے۔ بندے اب کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں ان کو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یار، تم لوگ فکر نہ کرو۔ عادل نے آبدیدہ شاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس رات دن کا اجالا پھیلنے سے پہلے پہلے عادل اپنی ماں کو لے کر خاموشی سے لالی گاؤں سے نکل آیا تھا۔ جب دیہاتی تانگا ماں بیٹے کو لے کر پکی سڑک کی طرف روانہ ہو رہا تھا، عادل کو دور پالپور میں تایا کی حویلی کے اونچے برج نظر آئے تھے۔ اس برجوں کے نیچے کسی کمرے میں اس کی شہزادی سو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شہزادی کی وہ درد بھری آواز گونجنے لگی جو کل لڑائی کے دوران میں سنائی دی تھی۔ چھوڑ دو اسے، نہ مارو، مر جائے گا، چھوڑ دو اسے۔ کیسی بے بسی تڑپ تھی اس آواز میں۔ وہ جانتی تھی وہ اسی کے لیے زخم کھا رہا ہے، اسی کے لیے در بدر ہو رہا ہے۔ عادل نے حویلی کے برجوں کے پیچھے آسمان پر وہ ہلکی ہلکی روشنی دیکھی جو سورج طلوع ہونے سے پہلے نمودار ہوتی ہے۔ اس نے جیسے خاموشی کی زبان میں کہا، شہزادی، رات کتنی بھی لمبی ہو لیکن تیرے آنسوؤں کی قسم صبح ضرور آئے گی۔ ماں کو گجرانوالا میں چھوڑ کر عادل اپنے دوست صادق کے پاس لاہور پہنچ گیا۔ اپنی چوٹوں کے بارے میں عادل نے صادق کو بس اتنا بتایا کہ راستے میں کچھ لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں رات بھر پھر اپنے کام کے بارے میں بات کرتے رہے۔ صادق کا خیال تھا کہ کباڑ کے کام کو پرانی مشینری کی خرید و فروخت کے کام میں بدل دیا جائے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بھی رقم کی ضرورت تھی۔ کم از کم 8-10 لاکھ کا سرمایہ تو شروع میں ہونا ہی چاہیے تھا۔ اگلے روز عادل کا دل چاہا
کہ سرمد صاحب کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرے، لیکن پھر نہ جانے کیوں ایک جھجک سی آڑے آ گئی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں سرمد صاحب یہ نہ سمجھیں کہ بار بار حال پوچھنے کے بہانے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سرمد صاحب اسے کیا کام سونپنے والے ہیں اور اس سے کیا مالی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ہمایوں کو فون کر لیا اور ان سے سرمد صاحب کا حال چال پوچھ لیا۔ وہ ابھی تک مکمل بیڈ ریسٹ پر تھے، اکثر رات کو ٹانگ میں درد محسوس کرنے لگتے تھے، تاہم حسب عادت پین کلر وغیرہ نہیں لیتے تھے۔ کرسٹل بھی یہیں لاہور میں موجود تھی اور تندہی سے سرمد صاحب کی تیمارداری کر رہی تھی۔ عادل کو صادق کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ صنعتی نمائش میں کھجور کے تنوں پر چڑھنے والا کھیل آج کل پھر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن لاہور میں نہیں، کسی اور شہر میں۔ اس کھیل کے لیے رانا سیٹھ نے پھر چودھری مختار کے کارندے حبشی سے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ اس بارے میں تفصیلی معلومات رانا سیٹھ کے کیمرہ مین ابرار کے پاس تھیں۔ عادل کو معلوم ہوا کہ ابرار انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہے۔ شام کے وقت عادل ابرار سے ملنے ہی اس ہوٹل میں پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں ابرار سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہاں، کسی اور سے ہو گئی، اور یہ بڑی سنسنی خیز ملاقات تھی۔ ہوٹل کے مین ڈائننگ ہال سے گزرتے ہوئے عادل کی نگاہ اچانک ایک گوشے کی میز کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں کی مدھم روشنی میں اسے خوب رو کرسٹل بیٹھی نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ جو غیر ملکی نوجوان بیٹھا تھا وہ یقیناً وہی لیوپٹ نامی فرینڈ تھا جس نے ایبٹ آباد کے ہوٹل میں کرسٹل سے بدتمیزی کی تھی۔ کرسٹل نے عادل کی طرف دیکھا، ذرا سا چونکی، لیکن پھر انجان بن گئی۔ عادل سمجھ گیا کہ وہ جان پہچان ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ یقیناً لیوپٹ نے عادل کو دیکھا تھا، لیکن وہ چونکہ عادل کو جانتا نہیں تھا، لہٰذا اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر عادل بھی ایک قریبی میز پر جا بیٹھا۔ یہاں سستا ترین آرڈر تو کولڈ ڈرنک کا ہی ہو سکتا تھا۔ عادل نے یہی آرڈر دیا اور خامخواہ اپنے موبائل فون سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس ہال میں بیشتر میزیں خالی پڑی تھیں، ہلکا میوزک پلے ہو رہا تھا۔ عادل کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ کرسٹل اور لیوپٹ نارمل موڈ میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے آئس کریم اور جوسز وغیرہ رکھے تھے۔ بہرحال کچھ دیر بعد عادل کو یوں لگا جیسے ان کی گفتگو میں تلخی آتی جا رہی ہے۔ کرسٹل کا رنگ بدل گیا تھا اور لیوپٹ بھی ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اپنے سر کو جھللاہٹ آمیز انداز میں ہلاتا بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں کرسٹل کا لہجہ کچھ دبا دبا تھا۔ پھر اچانک تلخی بڑھ گئی۔ لیوپٹ کے بولنے کی آواز عادل کے کانوں تک پہنچنے لگی، لیکن الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ چند سیکنڈ کے بعد لیوپٹ بڑے غصیلے انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی کرسی کو ہلکی سی ٹھوکر ماری اور پاؤں پٹکتا ہوا لیفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کرسٹل نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکا نہیں۔ کرسٹل کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی۔ اس نے سفید پینٹ کے اوپر نفیس سی ہارڈ سلیو شرٹ پہن رکھی تھی۔ سنہرے مائل بال شانوں پر چھول رہے تھے۔ وہ ابھی تک عادل سے لاتعلق بنی ہوئی تھی۔ آخر اس نے میز پہ رکھا ہوا اپنا موبائل فون اٹھایا اور کسی سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ اس نے 3-4 بار کوشش کی، مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ لیوپٹ سے ہی رابطہ کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور ہارے ہوئے انداز میں اٹھ کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً وہ لیوپٹ کے پیچھے ہی گئی تھی۔ عادل نے لیوپٹ کو لفٹ کے ذریعے سیکنڈ فلور پر جاتے دیکھا تھا۔ کرسٹل بھی شاید سیکنڈ فلور پر ہی جا رہی تھی۔ عادل تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا اور کرسٹل کے پہنچتے پہنچتے وہ بھی سیکنڈ فلور پر پہنچ گیا۔ کرسٹل اس کی آمد سے بے خبر رہی۔ بہرحال عادل نے اسے کوریڈور میں داخل ہوتے اور پھر ایک کمرے کے دروازے پر ناک کرتے دیکھ لیا۔ وہ واپس آ کر پھر ہال میں بیٹھ گیا اور کولڈ کافی کا آرڈر دے دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ کرسٹل جس طرح جسبس ہو کر لیوپٹ کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، وہ چونکا دینے والی بات تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیا تعلق تھا جو اس جیسی آزاد اور بے باک لڑکی بے بس نظر آنے لگی تھی۔ اچانک عادل کے فون کی بیل ہوئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ یہ کرسٹل کا نمبر تھا۔ وہ اسے کال کیوں کر رہی تھی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے کرسٹل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، اس کی آواز سنائی تھی۔ وہ غالباً لیوپٹ سے ہی مخاطب تھی۔ وہ انگلش میں کہہ رہی تھی،
प्लीज लियोपिट, ये ठीक नहीं है। तुमने ज्यादा ड्रिंक की है, तुम अपने हवास में नहीं हो। लियोपिट की आवाज फासले से सुनाई दी। उसने 2-3 फिक्रे बोले। उन फिक्रों से आदिल की समझ में यही आया कि एक तो वो नशे में है, दूसरे क्रिस्टल को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है। आदिल की धड़कन बढ़ गई। ये तो वैसी ही सिचुएशन थी जो एबटाबाद के होटल में सामने आई थी। आदिल को अब यह अंदाजा भी हुआ कि क्रिस्टल ने आदिल को अंदर की सूरत हाल से आगाह करने के लिए ही मोबाइल फोन पर चुपके से ये कॉल करती है। अब मोबाइल फोन शायद उसके पास ही टेबल या तकिए वगैरह पर रखा था और आवाजें आदिल के कानों तक पहुंच रही थीं। दोनों में धुंध और तेज गुफ्तगू जारी थी। उनकी ज्यादातर अंग्रेजी आदिल की समझ में नहीं आ रही थी। आवाजें भी बिल्कुल साफ नहीं थीं। ताहम इतना अंदाजा तो आदिल को हो गया कि लियोपिट किसी शर्त की बात कर रहा है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा था कि इस साल भी उसने जीतना है। उसे अपना हरीफ आसपास कहीं नजर नहीं आता। उसकी बातों में 2-3 बार नोबेल रॉक का जिक्र भी आया। पता नहीं ये नोबेल रॉक क्या बला थी। एक बार क्रिस्टल की कर्रा सुनाई थी। शायद लियोपिट ने नशे की हालत में उसे सख्त हाथ लगाए थे या फिर वैसे ही थप्पड़ वगैरह मारा था। उसका एक फिक्रा आदिल को साफ सुनाई दिया। क्या मेरी बर्थडे को तुम इतनी ज्यादा कंजूसी से मनाओगी? मुझे बहुत मायूस कर रही हो तुम। चंद लम्हे बाद क्रिस्टल की अश्कबार आवाज सुनाई थी। लियोपिट, तुम हद से बढ़ रहे हो। उसने कुछ और भी कहा जो मध्यम आवाज के सबब आदिल की समझ में नहीं आया। अब आदिल के लिए हरकत में आना जरूरी हो गया था। वो अपनी जगह से उठा और बजरिया लिफ्ट 2nd फ्लोर पर पहुंच गया। लियोपिट के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाई। 4वीं 5वीं बेल पर दरवाजा थोड़ा सा खुला और लियोपिट का लाल भभू का चेहरा नजर आया। उसने आदिल को सर तपा घूरा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसने बड़े करख्त लहजे में कहा। यही वक्त था जब आदिल को अकब में क्रिस्टल की झलक नजर आई। उसके सुनहरी बाल मुंतशिर थे। उसने बाहर निकलने की कोशिश की। लियोपिट ने उसे जोर से धक्का दिया। वो आदिल की नजरों से ओझल हो गई। इससे पहले कि लियोपिट भिन्नाए हुए अंदाज में दरवाजा बंद कर देता, आदिल उसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो लड़खड़ाकर एक सोफे पर गिरा। आदिल ने फुर्ती के साथ दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। लियोपिट एकदम आग बगोला हो गया था। वो 25-26 साल का निहायत वर्जिशी जिस्म वाला चुस्त नौजवान था। गुस्से में उसके रुखसार का जख्म कुछ और नुमाया नजर आने लगा था और उसके लुक को खतरनाक टच दे रहा था। वो सोफे पर गिरते ही मकनातीस की तरह उसकी तरफ आया। उसने एक तूफानी घूंसा आदिल के चेहरे पर मारने की कोशिश की। आदिल पहले से तैयार था। झुकाई देकर खुद को साफ बचा किया। इसके साथ ही उसने जवाबी घूंसा रसीद किया जो ऐन लियोपिट की इंग्लिश नाक पर पड़ा। वो तेवराकर क्रिस्टल के कदमों में गिरा। क्रिस्टल चिल्लाकर पीछे हट गई। दरवाजा लॉक हो चुका था और चाबी आदिल की जेब में थी, वरना वो शायद कमरे से भागी जाती। आदिल नहीं चाहता था कि होटल में किसी तरह का शोर शराबा हो। चोट खाने के बावजूद लियोपिट खड़ा हो गया और सर झुकाकर आदिल से लिपट गया। उसका जिस्म खिलाड़ियों जैसा था। नशे ने उसके जिस्म में इजाफी तवानाई भर दी थी। उसने गालियां बकते हुए पूरा जोर लगाया और आदिल समेत मेज पर गिरा। विस्की की बोतल कालीन पर लुढ़क गई। गिलास चकनाचूर हो गए। एक छोटा सा फ्रेश क्रीम केक आदिल के नीचे मसला किया। आदिल ने लियोपिट की टांगों के दरमियान अपनी पिंडली की जची तुली जब लगाई, फिर सर की टक्कर से लियोपिट को दूर गिरा दिया। उसके बाद उसने शराबी लियोपिट को संभलने का मौका नहीं दिया। नूरी नत जैसा असली बंदा उसके सामने था। आदिल ने उसके चेहरे का नक्शा खराब कर दिया। आदिल को एक टेबल लैंप रसीद करने की कोशिश में लियोपिट इस बुरी तरह गैर मुतवाजिन हुआ कि खिड़की से टकराया और उलटकर नीचे जा गिरा। एक लम्हे के लिए तो आदिल को यही लगा कि शायद वो दूसरी मंजिल से गिरकर अपनी खोपड़ी तोड़वा बैठेगा, लेकिन फिर उसकी तकदीर उसका साथ दे गई। गिरते गिरते भी उसने खिड़की की चौखट थाम ली और किसी बाजीगर की तरह हवा में झूल गया। इस बात का पता तो आदिल को काफी बाद में पता चला कि वो वाकई एक जबरदस्त को पैमा है, खाली हाथ चट्टानों पर चढ़ने वाला। आदिल ने फौरन उसे खींचकर दोबारा कमरे में कर लिया। तारीकी की वजह से कोई नीचे से यह मंजर नहीं देख सका था। आदिल ने खिड़की बंद कर दी। लियोपिट अब कालीन पर लेटा लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसका थोबड़ा खून से रंगीन था। आदिल ने उसे दोबारा उठने और कोशिश करने की दावत दी, लेकिन वो वहीं पड़ा कीना परवर नजरों से उसे देखता रहा।
आदिल ने उसकी तरफ उंगली उठाई और संगीन लहजे में कहा, बस चुपचाप यहां पड़े रहो, अगर पीछे आए तो तमाशा लग जाएगा। क्रिस्टल ने 2 लफ्ज भी कह दिए तो सीधे लॉकअप में पहुंचोगे। लगता था कि बात शराबी ल्यूपिड की समझ में आ गई है। क्रिस्टल अभी तक थर थर कांप रही थी। एक कंधे पर से उसकी शर्ट फट भी चुकी थी। बहरहाल ये चाक इतना नुमाया नहीं था। आदिल ने क्रिस्टल को साथ लिया और विस्की की बोतल को नफरत अंगेज ठोकर मारता हुआ कमरे से निकल आया। तकरीबन 1 घंटे बाद क्रिस्टल और आदिल MM आलम रोड के एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे थे। आदिल के सर और हाथ की 2 दिन पुरानी चोटें देखकर क्रिस्टल हैरान हुई थी। आदिल ने उन चोटों के बारे में क्रिस्टल को भी वही बताया जो सादिक को बताया था, यानी राह चलते किसी से झगड़ा। मौसम बरसात अपना आखिरी जोर मार रहा था। अचानक ही काली घटाएं छा गई और आसमान से गरज चमक के साथ ताबड़तोड़ पानी बरसने लगा था। वो दोनों यहां टैक्सी पर पहुंचे थे। क्रिस्टल ने आदिल से दरखास्त की थी कि वो वहां होटल में पेश आने वाले संगीन वाकये के बारे में सरमद साहब को कुछ ना बताए। आदिल ने वादा कर लिया था, लेकिन इसके साथ साथ उसने पूछा, क्रिस्टल, मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम अपने इस हम वतन की खसलत जानती भी हो, फिर क्यों इसके साथ इसके कमरे में चली गई? वो नम आंखों के साथ बोली, इसका बर्थडे होता, ये हम को मजबूर करता, हम रूम के अंदर जाकर इसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। लेकिन तुम क्यों मजबूर होती हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुमने शायद आज तक मुझे अपना नहीं समझा, वरना इस तरह अंधेरे में तो ना रखती। नहीं आदिल, ऐसा कभी ना सोचना। तो फिर मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हम क्या बताए तुमको? वो उलझनज़दा लहजे में बोली, देखो, तुम्हारी कुछ बातें मैंने मोबाइल पर सुनी हैं। वो किसी शर्त की बात कर रहा था और शायद ये भी कह रहा था कि वो ये शर्त दोबारा जीतेगा। क्या कोई शर्त हारने के बाद तुम उसकी मुज़ाहमत नहीं कर पा रही हो? नहीं आदिल, हमने कोई शर्त ना लगाया और ना हारा। ये कोई और चाकर है। ये शर्त बहुत पहले से लगता रहा, सिंस many ईयर्स। बाहर बादल जोर से गरजे और बारिश की बौछारें कुछ और तेज हो गई। रेस्टोरेंट के हॉल में अक्सर मेजें खाली थीं और अंदर का माहौल पुरसुकून था। तुम्हारा मतलब है क्रिस्टल, ये कोई ऐसी शर्त है जो पुराने वक्तों से लगाई जा रही है और ल्यूपिड की ये शर्त जीतने की वजह से तुम पर असर पड़ा? हाँ, यू कैन से, हम पर असर पड़ा। आदिल के जहन में एक और ख्याल चमका। उसने कहा, मुझे याद आया, तुम्हारी और ल्यूपिड की बातों में किसी नोबेल रॉक का जिक्र भी आया है। क्रिस्टल के सफेद चेहरे पर रंग सा गुजर गया। आदिल को लगा कि वो बात टालने के लिए कोई बात बनाएगी। वो जल्दी से बोला, कहीं ये कोई ऐसी चट्टान तो नहीं जिस पर चढ़ने का मुकाबला होता हो? क्रिस्टल एक गहरी सांस लेकर रह गई। वो महसूस कर रही थी कि आदिल उसके गिर्द घेरा तंग करता जा रहा है और शायद उसे आदिल को कुछ ना कुछ अब बताना ही पड़ेगा। उसने पहले आदिल से वादा लिया कि वो इस बारे में सर सरमद या हुमायूं को अभी कुछ नहीं बताएगा। हाँ, अगर वो खुद कुछ बताएं तो और बात है। आदिल ने वादा कर लिया। गरजते बरसते मौसम में उस रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी में बैठकर क्रिस्टल ने इस सिलसिले में जो कुछ बताया वो आदिल के लिए काफी हैरानकुन था। उसका खुलासा कुछ इस तरह था। सनात्रा ब्रादरी इंग्लैंड के शाही खानदान की ही एक शाख थी। उसमें आगे 20 फैमिलीज थीं। चंद पुश्तों के बाद उन लोगों का शजराए नसब 18वीं सदी के जॉर्ज डोम से जा मिलता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल हो गया और अगले तकरीबन 90 साल तक उन्होंने अपने इस तसल्लुत को खूब इंजॉय किया। लेकिन इससे पहले भी अंग्रेज यहां मौजूद थे और इंजॉय कर रहे थे। ये उसी सुनहरी दौर की बात है। सनात्रा बरादरी की कुछ फैमिलीज तफरीह के लिए केटू के दामनों तक जाती थीं। वहां बर्फ पर मुख्तलिफ खेल होते थे और मौज मेला किया जाता था। वहीं पर एक खूबसूरत उमूदी चट्टान थी। उसकी ऊंचाई अपने इर्द गिर्द की सतह से कोई 1800 फुट थी। यहां पर अंग्रेज नौजवान खाली हाथ चढ़ने के मुकाबले करते थे। धीरे धीरे मस्कूरा फैमिलीज ने उस चट्टान पर चढ़ने के मुकाबले को
مستقل تفریح کی شکل دیتی۔ بتدریج ان مقابلوں نے سناترا برادری میں سالانہ ایونٹ کی شکل اختیار کر لی۔ اس چٹان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہاں تک جانے کا راستہ اگست کے آخر میں ہونے والی 2-3 تیز بارشوں کے بعد ہی کھلتا تھا، لہٰذا یہ مقابلہ نسبتاً خنک موسم یعنی اگست کے آخر یا ستمبر میں ہوتے تھے۔ سناترا برادری کے لوگ مقررہ وقت پر اس جگہ جمع ہوتے اور چٹان پر چڑھا جاتا۔ ایسے ہی مقابلوں میں ایک موقع پر جو نامی ایک نوجوان بلندی سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس ہرتل نوجوان کے نام پر چٹان کو جو نوبل یا نوبل راک کہا جانے لگا۔ بہرحال یہ نام اور یہاں ہونے والے مقابلے صرف سناترا فیملیز تک ہی محدود رہے۔ 40-50 سال بعد ان مقابلوں میں ایک اور چیز شامل ہو گئی۔ ہر سال 25 سال تک والی کیٹیگری میں جو نوجوان یہ مقابلہ جیتتا تھا، اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا تھا کہ وہ سناترا کمیونٹی میں سے کسی بھی لڑکی کو اپنی شریک حیات کے طور پر چن سکتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہوتی تھی کہ وہ لڑکی پہلے سے انگیج نہ ہو۔ انگیج ہونے کی صورت میں وہ اپنی مرضی سے اپنی انگیجمنٹ ختم کر بھی سکتی تھی، اور کئی بار ایسا ہوا بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ برادری کے چیمپئن نوجوان سے شادی کرنا ایک اعزاز کی طرح ہوتا تھا۔ پھر اس نوجوان کو ایک خطیر رقم انعام میں بھی حاصل ہوتی تھی۔ یہ رقم پرانے وقتوں میں تو نسبتاً تھوڑی تھی، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور 5 لاکھ پاؤنڈز تک پہنچ گئی۔ 1947 میں انگریز یہاں سے کوچ کر گئے۔ جو نوبل راک پر سناترا برادری کی سرگرمیاں 2-4 سال کے لیے تو رک گئیں، لیکن ان سرگرمیوں کو پچھلے 200-250 سال میں چونکہ ایک مذہبی رنگ بھی مل چکا تھا، اس لیے تھوڑے سے وقفے کے بعد سناترا برادری کے لوگ ہر سال اگست یا ستمبر کے مہینے میں پھر یہاں آنے لگے۔ یہ سلسلہ کسی نہ کسی طور اب تک جاری تھا۔ کچھ بڑے بوڑھوں کا خیال تھا کہ جو نوبل راک کی شکل کچھ گرجے سے مشابہ ہے، اس لیے یہ لوگ اسے تکریم بھی دیتے تھے۔ پچھلے برس یہاں ہونے والے مقابلے میں سناترا برادری کی ایک بڑی فیملی ماؤنٹے کا نوجوان لیوپٹ ماؤنٹے جیتا تھا۔ اس نے 2 پروفیشنل راک کلائمبرز کا بے حد شاندار مقابلہ کیا اور انہیں نیچا دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔ وہ خود بھی زبردست ایتھلیٹ تھا اور راک کلائمبنگ کے عالمی مقابلوں میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ لیوپٹ لندن کے ایک بااثر سماجی شخص ڈیوک ایان کا لخت جگر تھا اور ماؤنٹے فیملی سناترا برادری کی سب سے خوشحال فیملی سمجھی جاتی تھی، اور برادری میں ان لوگوں کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ مقابلہ جیتنے کے بعد لیوپٹ نے غیر متوقع طور پر جوناتھن فیملی کی ایک لڑکی کرسٹل کا ہاتھ مانگ لیا۔ کرسٹل کی چونکہ کہیں انگیجمنٹ نہیں تھی، لہٰذا وہ خاندانی روایت کے مطابق لیوپٹ سے شادی کی پابند تھی۔ تاہم اس وقت برادری کے سب بڑے حیران رہ گئے جب کرسٹل نے روایت شکنی کرتے ہوئے لیوپٹ کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے ایک گھمبیر مسئلہ کھڑا ہو گیا جو اب تک موجود تھا بلکہ مزید سنگین ہو چکا تھا۔ کرسٹل کی پوری روداس سننے کے بعد عادل کی دلچسپی اس معاملے میں مزید بڑھ گئی۔ اب رات کے 10 بج چکے تھے، بادل بدستور موجود تھے، کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش ہونے لگتی تھی۔ عادل نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے کرسٹل، لیکن شادی سے انکار کی کوئی وجہ تو ہوگی تمہارے ذہن میں۔ وجہ بس یہی تھی عادل کہ وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ شورلی ہم اس کو خوش نہیں رکھ سکتا اور وہ نہ ہم کو۔ تمہارے انکار کو اس نے قبول نہیں کیا کیا؟ نہیں عادل، اس نے اسے اپنا انسلٹ سمجھا۔ وہ ہم سے ہر صورت شادی کرنا مانگتا۔ آخر میں اس نے ہم کو بس تھوڑا سا رعایت دیا، 1 سال کا ریلیکسیشن۔ وہ کہتا ہم اس سال بھی کمپٹیشن جیت کر دکھائے گا اور پھر ہم کے پاس میرج سے انکار کرنے کا کوئی چوائس نہیں ہوگا۔ تم نے اس کی یہ شرط مانی؟ عادل نے پوچھا۔ بس ہم خاموش رہا۔ وہ سمجھتا ہم کچھ رضامند۔ I am so much disturbed عادل۔ I don't know what to do۔ وہ روحن سی ہو گئی اور تیزی سے انگلش بولتی چلی گئی۔ اب بات کچھ عادل کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تن بدن میں عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سرمد صاحب نے اس لیوپٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اس کو توڑنے کے لیے اسے تیار کیا ہو؟
चंद माह से जारी सारी तगो दो इसी ल्यूपिट के सामने खम ठोकने के लिए हो? एक मौके पर कुछ इस तरह का इशारा सरमद साहब ने भी दिया था। फिर एक दफा क्रिस्टल ने भी कुछ इसी मफहूम की बात की थी और कहा था, सर का ख्याल है आदिल, तुम हम के लिए कुछ कर सकता। आदिल को यह सब कुछ एक सनसनीखेज कहानी की तरह लग रहा था। सर सरमद ने केटू के सफर पर रवाना होते वक्त आदिल के दिल में एक दिए की उम्मीद जगाई थी और फिर बांगड़ी चोटी सर करने के बाद उन्होंने कहा था, आदिल समझो कि वो दफीना तुम्हें मिल गया है। और अब क्रिस्टल एक खतीर रकम की बात कर रही थी। रॉयल फैमिली की रीत के मुताबिक जीतने वाले को कमोबेश £500,000 यानी 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग इनामी रकम मिलना थी और फिर उसको एक बड़ा एजाज भी हासिल होना था कि वो सनात्रा बरादरी की किसी भी दोशीज़ा को शरीक हयात बनाने के लिए मुंतखब कर सकता था। बादशाह आदिल का यह दूसरा अंदाजा गलत साबित हुआ क्योंकि सनात्रा बरादरी की दोशीज़ा से शादी करने वाली शख्स सिर्फ बरादरी के नौजवानों के लिए थी। अब इस नोबल रॉक वाले मामले में आदिल की दिलचस्पी एकदम बहुत बढ़ गई थी। उसने क्रिस्टल से इस बारे में मजीद कई सवालात किए। उसने अपनी मालूमात के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाबात दिए। आखिर में आदिल ने उससे पूछा, क्रिस्टल तुम्हारा क्या ख्याल है, कहीं सरमद साहब मुझे ल्यूपिट के मुकाबले तो नहीं लाना चाहते? वो कहने लगी, हाँ साची बात है ये आदिल, हमको इस बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम का अपना अंदाजा भी यही है, शायद उनके जहन में ये ऑप्शन हो। किसी आम बांदे के लिए ल्यूपिट से विन करना मुमकिन नहीं। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस फील्ड आदिल। फिर क्रिस्टल ने तफसील बताते हुए कहा, नोबल रॉक पर चढ़ाई की तारीख सनात्रा बरादरी में कोई 250 साल पुरानी है, यानी कि मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत से यह सिलसिला चला आ रहा है। आज तक के इंदराज के मुताबिक सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में नोबल रॉक पर चढ़ाई मुकम्मल की। उनमें एक वही जॉ नामी नौजवान था जो बाद में गिरकर हलाक हुआ। दूसरा ये ल्यूपिट है। ल्यूपिट का टाइम जॉ से भी तकरीबन 3 मिनट कम था। इस हवाले से उसे गैर मामूली करार दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आइंदा 3-4 साल तक वही नोबल रॉक का चैंपियन रहेगा। आदिल ने क्रिस्टल से पूछा, इस साल ये मुकाबले कब होने हैं? वो अपने मखसूस अंदाज में बोली, आदिल समझो वो टाइम आ गया है। सनात्रा बरादरी की 8-10 फैमिलियां तो इस्लामाबाद पहुंच चुकी, अभी मजीद आ रहा। लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में यह मुकाबला होएगा। हैरान कुन इत्तेफाक था कि जिस वक्त रेस्टोरेंट के नीम रोशन गोशे में आदिल और क्रिस्टल के दरमियान ये अहम गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त आदिल के मोबाइल फोन पर सर सरमद साहब की कॉल आ गई। आदिल ने कॉल रिसीव की और मुअत्तब लहजे में सर सरमद की खैर खैरियत दरियाफ्त की। तमहीदी गुफ्तगू के बाद वो बोले, तुम कहाँ हो आदिल? मैं लाहौर में ही हूं सर, कल ही आया हूं। तो ठीक है, कल सुबह तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे फरागत के दिन अब खत्म हो गए हैं, अब काम करना होगा। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मैं बिल्कुल तैयार हूं जनाब। सरमद साहब से बात करने के बाद आदिल खुद को एकदम तवाना महसूस करने लगा। तरंग और जोश की एक लहर उसके रगो पह में दौड़ गई। क्रिस्टल के साथ अभी अभी जो इंकिशाफ अंगेज गुफ्तगू हुई थी, उसकी रोशनी में यह साफ पता चल रहा था कि सर सरमद साहब किस रुख पर सोच रहे हैं। थोड़ी देर क्रिस्टल से मजीद बात करने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल आए। आदिल ने क्रिस्टल को दोस्ताना मशवरा दिया कि वो अब कहीं अकेली बाहर ना निकले और ल्यूपिट से हर तरह का राब्ता मुनक़ता रखे। वो ल्यूपिट के रद्द अमल से खौफजदा थी। आदिल ने उसे तसल्ली दी कि वो और हुमायूं उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अगले रोज सुबह सवेरे ही आदिल सरमद साहब की तरफ रवाना हो गया। हलवा पूरी और चने के लाहौरी नाश्ते के बाद उसने सादिक को साथ लिया और निकल पड़ा। सादिक ने कबाड़ और मशीनरी के काम के लिए अब एक पिकअप नुमा गाड़ी भी ले ली थी। सेकंड हैंड थी लेकिन खासी फिट थी। सफेद रंग की उस पिकअप पर आदिल सरमद साहब की रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था। सुबह के 9 बज चुके थे। सड़कों पर रश था। निस्बत रोड के गंजान चौक से गुजरते हुए आदिल ने हुजूम पर निगाह दौड़ाई। हर कोई अपने अपने काम पर पहुंचने की जल्दी में था।
सैकड़ों अफराद हरकत में थे। पैदल चलने वालों की अक्सरियत थी। अचानक आदिल की निगाह लोगों के दरमियान एक तिमतिमाए हुए चेहरे पर पड़ी और उसे लगा कि उसके जिस्म का सारा खून उसके सर की तरफ आ गया है। जरा देर के लिए वह सख्त ज़दा सा रह गया था। उसकी नजर कमजोर नहीं थी और ना उसकी नजर ने धोखा खाया था। उसने लोगों के दरमियान जिस शख्स की झलक देखी वो उसके लिए अजनबी नहीं था। यहां से तवील फासलों पर केटू के बर्फिस्तानों में आदिल उसे देख चुका था। उसे यहां निस्बत रोड के चौक में लोगों के दरमियान मालकाने ज़ादा नजर आया था। मुंडा हुआ शफाफ सर, सूजी सूजी आंखें, तिमतिमाया हुआ चेहरा। हाँ, ये मालकाने ज़ादा था। और मालकाने ज़ादा कई दिन पहले बांगड़ी के बेस कैंप में बीमार रहने के बाद मर चुका था। अगर वो मर चुका था तो फिर ये कौन था? उसका हमशक्ल? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। तो फिर क्या आदिल ने जागती आंखों से ख्वाब देखा था? गाड़ी रोको, वो पुकार कर बोला। सादिक अभी इतना माहिर ड्राइवर नहीं बना था। उसने बौखलाहट में ब्रेक दबा दिए। पीछे आने वाला रक्षा पिकअप से टकराते टकराते बचा। सादिक ने गाड़ी किनारे पर रोकी। आदिल हक्का बक्का से नीचे उतरा और लोगों के दरमियान रास्ता बनाता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां उसने मालकाने ज़ादा की झलक देखी थी। वहां अब कोई नजर नहीं आ रहा था। वो लोगों को धकेलता हुआ एक दुकान के ऊंचे थड़े पर चढ़ गया। चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कहीं कोई मुंडा हुआ चमकीला सर दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वो सादिक के पास वापस पिकअप में था। कौन था यार? सादिक ने हैरान लहजे में पूछा। शायद मुझे धोखा हुआ है। मैंने एक मरे हुए शख्स को देखा है। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मरा हुआ शख्स? सादिक ने मजीद तफसील पूछी। आदिल सादिक को अपनी तकरीबन तमाम स्टोरी सुना चुका था। उसमें मालकाने ज़ादा फौलाद जान और राबे खान का जिक्र भी तफसील से मौजूद था। आदिल ने कहा, मुझे अभी यूं लगा है जैसे मालकाने ज़ादा यहां निस्बत चौक में मौजूद था। शायद तुम रात को ठीक से सो नहीं सके हो। सादिक ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। दोनों कुछ देर इस मौजू पर बात करते रहे। फिर आदिल के फोन पर हुमायूं की कॉल आ गई। वो पूछ रहा था कि आदिल कितनी देर में पहुंच रहा है। बस 10 मिनट की ड्राइव है, आदिल ने कहा। तकरीबन 15 मिनट बाद सादिक उसे सरमद साहब की रिहाइशगाह के पास ड्रॉप कर रहा था। उस रोज आदिल और सरमद साहब के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू तकरीबन 4 घंटे जारी रही। इसके दरमियान ही चटाइयों पर बैठकर एक सादा सा लंच भी किया गया। सरमद साहब के अपने खेत में उगे हुए कद्दू का सालन और तंदूरी रोटी कुछ ऐसा मजा था कि उसमें 5 स्टार होटल का स्वाद भूल गया। सरमद साहब की सारी बातचीत इसलिए हस्बे तवक्को थी कि कल शब क्रिस्टल ने उस हवाले से काफी कुछ आदिल को बता दिया था। सनात्रा बरादरी की 250 साल पुरानी रिवायत, नोबल रॉक, उस पर चढ़ाई के वाकयात और शराइत वगैरह, ये सब कुछ बड़ा दास्तानी लग रहा था। गुफ्तगू के आखिर में सरमद साहब ने कहा, सनात्रा बरादरी से बाहर का कोई फर्द इन खानदानी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन क्रिस्टल और ल्यूपिट वाला तनाज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ था। असल में गर्मा गर्मी के दौरान में क्रिस्टल ने ही ये बात ल्यूपिट से कही थी कि वो दुआ करती है कि उसका ये रिकॉर्ड टूट जाए, कोई उसको नीचा दिखाने वाला आ जाए। ल्यूपिट ने कहा था, ठीक है डार्लिंग, मैं तुम्हारी खातिर चंद महीने किसी ऐसे सूरमा का इंतजार कर लेता हूं, लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर तुम्हें मेरी नेक ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ेगा। उस वक्त मैंने ल्यूपिट से कहा था कि उम्मीद है अगले बरस तक हम तुम्हारा चैलेंज कबूल करने के काबिल हो जाएंगे। और उस वक्त हमारे दरमियान ये बात भी तय हो गई थी कि ल्यूपिट के चैलेंज को कबूल करने वाला सनात्रा बरादरी से बाहर का बंदा भी हो सकता है। आदिल ने अजीब नजरों से सर सरमद की तरफ देखा। सर, आपको कैसे मालूम था कि कोई ना कोई आपको मिल जाएगा? मेरे पास हुमायूं मौजूद था। ये पैदाइशी कोहिस्तानी है। चलास और स्कर्दू के बुलंद पहाड़ों में परवरिश पाई है इसने। तुमने देखा है कि ये किस कदर सख्त जान और मेहनती है। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसे ल्यूपिट के मुकाबले में लाने के काबिल हो जाऊंगा, लेकिन फिर इस दौरान में हम दोनों की नजर तुम पर पड़ गई। तुम्हारी खुदादाद सलाहियत ने हम दोनों को मुतासिर किया।
और हम दोनों ने सनती नुमाइश में तुम्हें देखने के बाद फैसला किया कि तुमसे राब्ता किया जाए। आने वाले हफ्तों और महीनों में हमारा यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। हुमायूं हस्बे आदत एक तरफ खामोश बैठा था। उसके बाल पेशानी पर झूल रहे थे। उसकी आंखें जैसे हर वक्त किसी सोच में गर्क रहती थीं। आदिल ने देखा था, शदीद परेशानी या खतरे के वक्त भी उसका चेहरा सपाट ही नजर आता था। ताहम उसकी पेशानी किसी अंदरूनी हिद्दत के सबब तमतमाने लगती थी। सर सरमत और हुमायूं से गुफ्तगू के दौरान में भी आदिल के जहन के गोशे में सुबह निस्बत चौक में देखा हुआ मंजर नक्श रहा। मालकाने ज़ादा की पुरस्रार झलक बार बार आदिल की आंखों के सामने आती रही।